Salam alaikum, marhaba bikoum, vidéo جديد. Bonjour tout le monde. Ça va, comment ça va? Vous allez bien et tout. Donc en fait, aujourd'hui déjà, je voulais parler de quelqu'un qui m'a laissé, une personne. Déjà, je la remercie dans cette vidéo. Comment ça s'appelle? Elle m'a dit il faudra parler en français parce qu'elle comprend pas très bien en arabe. Voilà. D'abord, je vais traduire ça en arabe pour les gens qui comprennent pas le français. Donc en fait, voilà. Salam alaikum, مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جيت نقدم لكم واحد الوصفة ديال الوجه. المرة ماشي طياب ماشي حتى شي حاجة. دونك الوصفة نتاع الوجه. Comment il s'appelle? C'est que, comment il s'appelle? Euh, دابا غادي نبداو على بركة الله. هاد الوصفة هادي vraiment elle est très très bien pour le visage, c'est-à-dire c'est un masque au charbon. C'est juste pour les points noirs, c'est c'est-à-dire le contour du nez où il y a c'est-à-dire les points noirs et tout. C'est-à-dire il faut je vais vous dire comment il faut le faire. Et il y a aussi un masque. Il y a aussi un masque aussi, il est très très bien pour le visage, ça blanchit le visage et ça enlève tous les traces, tout ce qui est traces de boutons et tout ça, et ça laisse un éclat sur le visage et sur la peau. Voilà, donc voilà, c'est ce que voilà, je vais commencer Inch'Allah. أنا غادي نبدا. Donc en fait هذا الماسك هذا c'est en fait c'est-à-dire عيب نتاع الفحم. c'est-à-dire كديروه نتاع الفاخر باردون. دونك كديروه غير على لي بوين نوار. كومون on appelle ça. هي هذيك لي بوين نوار على الرؤوس السوداء. دونك كديروها على الرؤوس السوداء. وعندي واحد لو ماسك اوسي كيخلي البشره فريمون زعما كيحيد لي تراس نتاع الحبوب وكيحيد الحبوب وكيخلي البشره فريمون كيوحد اللون وكيخلي البشره مزيانه. دونك غادي نبداو على بركه الله. Bon, غادي نبداو على بركة الله. On va commencer. Donc là, j'ai du charbon. C'est soit c'est-à-dire vous le mettez dans un, euh, euh, comment on appelle ça? La machine là qui hache. Donc soit vous le mettez là et puis vous le mettez comme en poudre. Soit vous prenez en fait un grattoir là comme ça là. Et puis vous je vais vous montrer. Voilà, vous le mettez comme ça. Voilà. Et puis vous le mettez, c'est-à-dire vous mettez juste une cuillère. Juste une cuillère à café. Voilà, juste une cuillère à café du charbon. Ensuite, on va mettre une cuillère. On va mettre une cuillère de gélatine en poudre. Moi, il me reste qu'une cuillère. Voilà, on mélange tout. Et puis vous chauffez un petit peu du lait au micro-ondes ou voilà, comme moi le micro-ondes il est un peu loin, donc j'ai tout mis à côté. Donc voilà, vous mettez un petit peu du lait. Là, je suis en train de... vous le chauffez et après vous mélangez en fait un petit peu. Donc ce qu'on a besoin par rapport au lait, c'est juste 2 cuillères à soupe du lait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit trop liquide. Voilà. Voilà. Donc منين نديرو en fait منين نديرو هاد الوصفة هادي. En fait منين نديرو هاد الوصفة هادي خليو c'est-à-dire منين ديروا معلقه ديال جيلاتين، معلقه ديال الشاربون كيما نتوما كتشوفوا، خلطوهم مزيان مع بعضياتهم، ومن بعد ديروا الحليب يسخن. فوالا، منين يسخن بحال هكذا تو سا نتوما كديروا هكذا غير هكذا بشويه نتوما كتخلطوا. جيسبر كتشوفوا صافي. هذا هو القوام اللي خصنا. هذا انا جي ترو مي ليكيد مي سي با غراف. من بعد ملي تخلطوه بحال هكذايا
تبقاو تخلطوا فيه باش يبرد un petit peu parce que حنايا on le veut un petit peu tiède, on veut pas vraiment que ça soit vraiment chaud jusqu'à qu'on se brûle avec. Voilà, c'est bon. Voilà, tout est OK. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit pinceau. Comme on a dit, c'est-à-dire on va le mettre vraiment tout où il y a comment on appelle ça, où il y a où il y a les points noirs, c'est-à-dire sur le nez, à côté, au-dessus c'est-à-dire sur la joue, sur les deux joues et tout ça. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va prendre un petit peu, moi je vais le faire comme d'habitude dans ma main. Donc, et on va mettre vraiment une petite couche. Bien sûr, le nez, il n'est pas comme ça. Vraiment une couche, vraiment que qu'elle soit fine. On laisse sécher, pardon. Une fois que ça sèche et tout ça. Donc, une fois que ça sèche, donc en fait, vous allez l'enlever comme un. C'est comme si on épulche un. Voilà. Vous allez l'enlever comme une. Voilà, comme épulche en fait une banane ou je sais pas moi comment on appelle ça. Et voilà, فاش يبرد لكم حيدوه بحال هكا تحيدوه في القشره ولا شي حاجه بحال هكذايا. مي ما ننصحكمش انكم ديروه كاع على الوجه كامل باسكو ان فيت كيخلي ان فيت اللي وجهه حساس. دونك ان فيت كيخلي ان فيت ملي كتحيدوه كيبس وكيتحيد كيخلي ان فيت واحد كيخلي الحبوب رقيق. فوالا كيخرج الحبوب رقيق ولا كيخلي ديك خوت زعما كيمشك الوجه. Donc il faut pas le mettre dans sur tout le visage. Donc en fait il faut voilà, il faut vraiment quand une fois que ça chasse, donc en fait il faut pas c'est-à-dire il faut pas le mettre sur tout le visage, sinon comme le visage il est, si vous avez le visage qui il est sensible ou un truc comme ça, donc en fait ça va vous laisser des boutons ou un truc comme ça. Donc je conseille pas en fait le mettre sur tout le visage. Donc il faut le mettre juste où il y a c'est-à-dire où il y a les points noirs et c'est-à-dire sur le nez et puis pour enlever en fait les points noirs et tout ça. Donc voilà, donc on va le laisser reposer et après je reviens pour le retirer devant vous. المهم انا رجعت لكم منين يبس لينا بحال هكذايا غادي نحيدو قدامكم. غادي تبداو vous allez commencer à le décoller. Attendez. Vous allez commencer à le décoller. J'espère que tu le vois. فوالا وحاولوا انكم تديروه فريمون زعما جره وحده وتبداو ستادير ديروا بحال هكا تشوفوا. Attends, je vais mettre un petit. Voilà. هو راه كيلصق هذا. جيسبر راكم كتشوفوا. مي نتوما ما تخليوش فريمون الخويات هكذايا باسكو ما غاديش يتجرب لكم. دونك حاولوا فريمون باش تجروه فريمون سمطه وحده. C'est-à-dire une seule fois. C'est-à-dire quand vous enlevez votre masque, il faut l'enlever en fait une fois, sur une fois comme ça, mais en grand. Vous voyez, regardez, c'est tout, elle est toute fine. Je sais pas si c'est vous voyez. Voilà. Et franchement, il est très très bien pour le visage et très très bien pour les points noirs. Pas pour le visage, mais pour les points noirs. Franchement, il est franchement, j'avoue, il est magnifique. Et ça laisse une douceur, hein. Ça laisse vraiment une douceur. Ensuite, une fois que vous l'enlevez, vous lavez votre main. Vous lavez votre visage, pardon. À chaque fois dans mes vidéos, je me trompe. Bref, c'est pas grave, ça c'est moi. Là, on va commencer. Franchement, ça laisse vraiment la main. Ça laisse, pour moi, comme je l'ai essayé sur ma main, donc ça laisse vraiment la main très douce. Et sur le visage, vous allez voir, sur enfin, le nez, la partie où il y a les points noirs, vous allez voir, ça va laisser vraiment très très douce. C'est-à-dire, il va laisser vraiment une douceur sur le visage incroyable. Bref, là, vous avez, tout de suite après, quand vous faites ce masque-là, vous lavez le visage, vous séchez votre visage. Ensuite, on va passer au masque.
Le masque, il y a une cuillère à café du pois chiche, comme ça en poudre. Comme ça en poudre. Et après, vous mettez, je vais réexpliquer en arabe. Après, vous mettez, en fait, en arabe, on dit ça le helba. Elle est là. Et en français, fenugrec. Fenugrec. Voilà. Donc, on va mettre une cuillère. Voilà. On va mettre une cuillère de helba. De fenugrec. Voilà. Après, on va mettre une cuillère, jusqu'à 2 cuillères de yaourt nature. Une et deux. Voilà, ensuite on va mélanger. Et voilà, donc celui-là, en fait, celui-là aussi, il est très très bien. C'est vrai, الحلبة en fait, elle est قوية بزاف. Donc en fait, je vais les réexpliquer en arabe. Donc فك هنا درنا معلقة صغيرة ديال الحمص مطحون، ومعلقة معلقة حتى هي صغيرة ديال الحلبة، ودرنا 2 معالق صغار ديال ياغورت مسوس، وخلطناهم بحال هكذايا. فوالا حنا كنخلطوهم. ابخي يكون ان فيت الوجه ديالكم يكون فريمون الوجه لازم يكون propre. Le visage, il faut qu'il soit propre. Quand on met en fait n'importe quel masque, il faut le mettre vraiment, il faut que ça soit propre. Voilà. Donc en fait là, on va mettre vraiment et on le passe partout, c'est-à-dire même au-dessus, même sur le cou jusqu'à, enfin, il faut descendre sur le, c'est-à-dire le visage, il faut descendre vraiment au-dessus du cou et entre, comment on appelle ça? Oui, le coup qu'on s'appuie en fait quand par exemple on est un peu fort et tout, donc ça se plie et ça laisse vraiment des traces noires. Donc là, il faut le mettre aussi. Voilà, donc en fait, il faut le mettre في كاع le visage حتى تهبطوا الرقبة et tout. تهبطوا زعما على الرقبة وعلى كل شيء tout ça وابخي تخليه ينشف الحمص كما كتعرفوا دغيا. Je vais laisser vous le laisser reposer 15 jusqu'à 20 minutes et surtout faut pas faire en fait une grosse couche comme moi. Et puis vous laissez reposer et puis une fois que ça sèche فاش يبس tout ça en fait بداو تحربلوا فيه في سميتو باش يدخل كاع الفوائد et tout ça بقاو تحربلوا به وابخي غسلوا وجهكم بالماء دافي باردون وابخي بالماء بارد باش تسدوا المسامات وابخي نشفوا وابخي ديروا اون كريم تاع الليل ديالكم. فوالا نرجع لكم منين يبس باش تشوفوا الريزولتا قدام عينيكم. فوالا انا رجعت لكم شو ريفونو. انا مازال ما يبس لياش مزيان مي غادي كومام هنا يبس ليا كومام في الكوتي مي كومام غادي ندير معاكم كومام هانت شوف كنت قبيله درت اون كوش فريمون غليظه درت فريمون طبقه غليظه وها نتوما كيفاش ها ولا كيبان اللحم كاريمون حقاش كيمص البشره كتمص داك الفوائد ديال الحلبه وديال الحمص وديال الياغورت. فوالا je vais faire la démonstration devant vous. انا مازال ما يبس ليا مي نتوما خليوه يبس. ها نتوما بقاو ديروا له بحال هكذايا بقاو ديروا له بحال هكذايا وعلى كاع الفيزاج باش يزيد يدخل الفوائد ديالو في البشره. وغادي نغسلو نتوما غسلوا يديكم
عاوتاني غسلوا يديكم، غسلوا الفيزا الوجه ديالكم، وابخي هانتوما غسلوا ابخي من بعد غسلوا الوجه ديالكم، ومن بعد فوالا هانتوما الريزلtat. هانتوما اون ترونتر لا ديفيرونس، فرانشمون يا de la différence et tout. فرانشمون كيبيض هانتوما il y a quand même une petite différence. Donc mais il faut تداوموا عليه. فرانشمون هذا الماسك هذا ما انا فرانشمون جيم بيان هذا الماسك، واخا الحلبه قويه، واخا الحلبه قويه ايتو، مي الماسك زعما مزيان كل الوجه هذا. مي داوموا، لازم مداومه، لازم توجور كل مره ديروا ان ماسك، كل مره ديروا ان ماسك حتى تشوفوا الوجه ديالكم اشنو غادي يوافقكم. فوالا دابا غادي ندوز لكم، هذه ماشي كاع على ماشي سي ميم با ان ماسك ولا حاجه، سان ديودورون ناتوريل. دونك غادي ندير لكم واحد كيحيد العرق تو سا. ندير لكم واحد مزيل العرق، ندير لكم واحد مزيل العرق اللي هو فريمون الي بيان. غادي فوالا. دونك هنايا هاد المزيل العرق غادي نحتاجو فيه، لا غادي نحتاجو فيه فريمون كيخلي الريحه زوينه، كديروه من تحت الابط، c'est-à-dire au-dessus des aisselles، وهذا وكيبيض المناطق. ما خصكمش تخليوش، c'est-à-dire العرق منين كيجي من الشعر توا. دونك ليسي زعما كاين الشعر، يفو با ليسي زعما كاين هذا باش كمسا اون فيت اون فوا كديروا ايبيلاسيون ولا حاجه، كديروا في هاد كديروا هاد المزيل العرقي تو سا، وكيخلي فريمون كيحيد داك الكحوليه، كيحيد داك سميتو. وعندنا النشا غادي نديروا فيها معلقه صغيره، وعندنا ماء الورد، وعندنا اللي فريمون يخلي لنا الريحه زوينه، المسك الطبيعي، المسك الطبيعي. فوالا دونك هنا المسك فوالا. دونك فرانشمون كيخلي فريمون البشره فريمون مزيانه. غنرجع لكم، غنحلو ونرجع لكم. فوالا هنا غادي نشدو المسك. المسك يكون بحال هكذا، كاين الكحل، كاين لو موف، كاين الابيض، كاين هذا. فوالا سي السومو، سي غادي نشدو فوالا، غنبداو نخبوه. 8 معلقه صغيره، جوست اون كويير كافي. فوالا ريحته زوينه. فوالا وغادي نزيدو معاها، معلقه صغيره ديال النشا. النشا هي مايزينا. ديروا المعلقه الاولى ديروها بومبي، ما انا ما درتهاش بومبي، زعما عامره، ديروها عامره وخلطوهم دابور مع بعضياتهم. ومن بعد تشدوا الكريم ديالكم وغادي ديروا شي شويه ديال الكريم. فوالا غادي ديروا مع 8 معلقه وسي، معلقه صغيره. فوالا وتبداو تخلطوا. قبل ما تخلطوا غادي ديروا معاه شويه ديال ماء الورد، غير 2 معالق، باسكو حنا خاصنا يكون فريمون ما يكونش فريمون ترو ليكيد، تكون فريمون كريمه. ça sent très bon. صافي هذا ها هو. غادي نزيدو جوست شي شويه ديال
ديال النشا. غادي ندير ليها غير هكذا شي شويه. بغينا شويه يكون كريمي. صافي صافي. ومن بعد منين تشدوه ديروا في الماء من تحت الابيض اي تو سا، كيخلي فريمون ريحه زوينه ايتو من تحت البيض. ها نتوما او ميم طون ريحته زوينه. essayez le, franchement il est très très bien هاد سميتو. دونك on a mis un petit peu, je vais expliquer en français, donc on a mis un petit peu du musc راه كيتباع هنايا chez les bazars. donc un petit peu de musc, il faut vraiment le gratter, il faut jusqu'à que ça il soit vraiment en poudre. Et après vous mettez en fait une cuillère à café de maïzena, une cuillère à café bien bombée de maïzena. Ensuite vous mettez la crème que vous mettez du jour, c'est-à-dire celle que vous mettez c'est-à-dire le matin, Nivea, glycérine, Suila, n'importe lequel que vous mettez voilà, le matin. Et vous mettez en fait, et après c'est-à-dire une cuillère à café de la crème. Et ensuite vous mettez un petit peu de fleur d'oranger, si je me trompe pas, mais non, eau de fleur, voilà, eau de fleur, si je me trompe pas. Arôme de rose. Voilà, bon, je vais vous montrer comme ça, il n'y aura pas de... Voilà, eau de rose. Soit bien comme ça, comme une crème. Voilà, comme une crème. Et après, vous le mettez au-dessus, quand vous faites une épilation ou un truc comme ça, vous le mettez au-dessus de votre... Il laisse vraiment une... voilà, regardez. Il laisse vraiment une bonne... De toute façon, à chaque fois que vous faites, en fait, quand vous douchez ou un truc comme ça, vous le mettez. Et vous allez voir, en fait, ça laisse toute la journée, en fait, une odeur vraiment magnifique. Donc j'espère que je vous ai vraiment bien expliqué en fait ces recettes là, et j'espère que حضرت الماسكات. قولوا لي اشنو بغيتو exactement, parce qu'on a j'ai déjà expliqué في اول لا فيديو اي تو سا. راني قلت لكم هاد لاشين هادي راه كتكون متنوعه و فوالا كوا. دونك انا جامغي بيان تقولوا لي اشنو بغيتو داكشي، دونك باش كمسا انا نلبي وندير لكم داكشي اللي فريمون بغيتو تفرجوا فيه. المهم نقول لكم السلام عليكم، تصبحوا على خير وليلة سعيدة وإن شاء الله يا ربي فيديو جاي إن شاء الله. السلام عليكم، تصبحوا على خير وفي أمان الله.